Adesema my makwaba eba eneme nante Awurade dwumadie so. Walk with me, Lord. The Catholic Adders of Kumasi yede ebro. Efi Kumasi Sheta Asante Memu Kumasi Asante region Hwan region Ghana Memu nyina ade na say yade entini ade trada ye ko ba bia na yates UK US Saskatchewan Canada Hefa UK na say ye ko Iraq ene hwan ba bia ade ye mfa hon say kremofo ne wo ho say kristofo ne hwan no nyame ma won kwa ade ye ne Awurade nante ese ne wade nante de a ene ayaresa enhira oje asumdwe ene anigye de ye befa ne kwa e say ofa osroboa yonko a okotokro enka soro de biarada enti na ye tubata ye ko St Peter's Parish ehona grandfather Ebenezer Oben oya parish priest ewo honomo na ye papa panyini baako enso grandfather Dr. Sam ono nso ewo bi usike eno e chaplain ena ono nso ebo ne chidom ewo na dwumadie no emu ye koti wade asem mfiri ho ne se yakoba de enkomode bebre ewo honomo ye de osumu so de emu ohwam enti se wantie bi de ade se o ya aye wo ho media grandfather Emmanuel Kwabena Efeje je ntwa ye homra. Nianwa dofo se yebo yesia obi a wo mra yebo na suo yesi yebo masuo ne medi na awotwe na nwotwe maako ti se de adwufo ye o mama mre no sa bebe ne yebo masuo wo asoase St Teresa asodemo ibu bi nso yebo yesu Easter mre na yebehwe a Easter bia no yehia na yeti yebo hyemu yeti yesubo ebo hyemu Yesu bobo hye eyetiawa se ya be Nyankopon ba enti ye babo ye mra se Nyankopon ba titia yengo ye ho se ewiasefo ye bo ye mra se Nyankopon ba eni bi hu nkomo ena yete no wo ye Joshua aguman mu 3:20 enan mu enkomo ban ena na Joshua ne nkrofo edie eye Moses ne Nyankopon yi no se won fa Israelfo no enko asase a woyi diama wo mo ya ye frɛ no Canaan asase so wo de azinufusuo ene wo ena ɛtene wo ho idi no munim sɛ wo brɛ no to atwa ɛhɔ ena na wo kɔ akɔkɔdi de ye kɔ Canaan asase so no ankyɛ ena Moses owuye no owuye no commander in chief oba akyire no ɔne ne Joshua ɔno na bɛhwɛ wo mo so na Joshua ba ya o behwe oboso no ene o se nkrofo yi obi a no mo wira fi ba bi kro mo firi ba ye ene o mo ba kro mo ha yi so Canaan kro mo ho no o mo ba be hunu abosuma hodo enso hwe ebe mu no ene se ye be hu nyame foforo dia bi ni ba ebi so keka ho ya amoratifo enyame Canaan fo nyame edanchen anhwa no makodidi wo mbiachi ni enwere fi Nyankopon a odo utwa popoko owu free Egypt asase so de o ba Canaan asase so enti ene ne mempam no utwa no momra na mometi mu bohye mu se nyame a wo hwe yenso free Egypt asase so de ba Canaan asase so mo enyi ne mu kwan bia so wono a na mobesom no na mepese beti free mu ano ena oda na die na odi kan ka kire omo se mo basum no se mo nsum no anyame masem a na emo me fiefo de ye Awurade Yehowa asafo Yehowa Awurade ena ye besom no enti o ka kire omo ape na omo se we de nyame mpangu Israel for no se nyame mpangu se ira ho som nyam foforo bia ye nso so ye ne wona ebesom asafo Awurade Yehuwa no a woji yen entata boy Yehuban die fa ewira mu ne kotokra na nyina mu na wode yen baaye no wono ena yebesom no ena ebusanfo bibusa mu bebi eduri wo se father kra wa na kama obusa wo father say woni mu otu kwan ampaniampa na mo ye rectorate ena ne mo aba ye parish enti wono wo se nyame a wo wa mo de mu beduru sa pempensuei wono ena wo besom no na mo wo so butiri ye nyame nhira o
Onkro say, you know never crow, you know, and a besu sa in your man. And you know, your boss it is a subo Nancy and boss I share no subomuno, and a yetimo na yakase, a bay said mediano. Also, father and sutini demo, no shep was set and penny and pa, by who's also for no church, mobile moon, Sam, Mamma Mosia. Na wabɔ maas nso de amamo ama mo nso monya ahosan na monya ahoteɛ na mudwumadie bia mo bedie bia nso wata mo akyi amana ye enkoso nso so de amam yeyi a esi ye ɛna Jesus ne na suafo nso nam no bibi saa esi ye wo akenkan sɛm a ɛwɔ John numamu kyerɛ nsia no yeyi afa ni ade ba na wie ye ni nyina mu na Jesus Christ ka onu ankasa ne honam a wode ma agirifo se ne honam ne ne mogya na se wa ni ne honam ne ne mogya ne bia na kyese ne nkwagya wode ma yen no umpese ebedu mpomponso a efata ye enti wakakyere obo so budi ne honam ne ne mogya no ebinu adwene ye omo se da bi na akwa kura ba so adwene ye ho sen wakase ye nipa enamwefo adenti no okaso de ne honam ne mogya na maye ebinu mo chese no mo tiase na enso so ye pass emunti na ye de ko fa na sa enti ebinu mo dane wo mo na mo ja Jesus Christ ho say ye ni na chi ye bekọ baabi kura ye ko de wo mo ananim wo mo ananim me kan hwe mo mo ananim baabi kura ye ko no wo mo ananim so woko ama yakomo makoso asementi o mo ananim ye ko na so obi sabi o so okodwa no ho agu ankremu na no ho fi ne ho kankan na odi okogu ankrenu mu na fe wasesa dia ma o ma no mu a wo mo ankasa nanim samu dia mo nko hobi me nyini sa ma mo nya sa ewrade mpesa so se me you enye you na ye da bi enye da bi nyame nshira mo na wo mama ahoden soronko a wo betimi die na no asem so na moye ne a efata mo yei ena Jesus ehwe se nipa ne bi koro ena wo frɛ Peter se brei wo panyini wo na me di dwumadie ne ahye wonsa na bra we nu mu ko wo mu gya ye me hwa akọ na mo nso and Jesus Peter ka kire Jesus say Domine wo ka kire ne say Awurade ye gya wo na yakọ hene wo na wo da enkwansem wo ni Onyankopon ba ti asefo no ye gya wo na yakọ hene where are we going after you me jiri say Jesus yenke bi ye nya wo nko ba biara Awurade ni watentam wapam a woni yapam no enu ne yedi so ye ne wo bebo anantie akọ baabi ade beku bia ene na yese na wo mi any route nkomo ne bi baabi a wo bekoro eho na mekoro baabi a beda eho na menso meda evise ma hunu ne wa yede ama me mani aso ye ni aso ena eda ya akoma so inshira kenya medinda se Peter ka se wo nkwa mi jiri se saa so na suafo no so bi ya hankro na yidi Awurade ekire mo so so mo hyebo se mo bedi Awurade echi ya hyebo se bedi Awurade echi dia aka akinka se odi kan ena nsempei ena abomu semkro no a efre yen se yen tinye bohye mu se bedi Awurade echi ni esi yen bohye no se bedi Awurade echi a ene na wo se suban bi ena wo se yede nantie fatu ho baako enya kenkan nsem a toso emienu a ene ode amaye saa kenkan nsem efisofo enuma Paul trokomo efisofo no itiridum ode aware sam ena emaye futuo ye Paul ka kira awarefo wase momre mo ho ase mamma mo ho afi ogomu no ogoso no otechiri mu ena wase ma momre mo ho ase mamukunu no na go bi ehwe se wo beka sa de akire mema no nso wanka ena wase embema mo so mo no mo yire no na afi confusion ayebasa
na ade no se ma mre ye ho ase na mema no ye oduru so dia wose dia we mo no mo yire no emba no na Yesu ene ye bo bren wo sofo we di chichiri mu fa ban ye na we de ye tiase ade ne ye de ye nsum yokunu no na yokunu no de ma mo nsum ye na mu mo no ye Uncle Sam Dr. Sam beka kire nse wo mo etire Bible sua ho ade no e beka se e ya asem kro no waso de te asem kro no say ye besom eni say ye bedo e ade kro no baby ani wa e beka se ye bedo na ye nsom eji se ya nsom na je se do no so ni emu ebi so Christ church ye se sa wo besom ye se da no ada ko na ko sanji bra no ko saba fenseji me jaje na dia ko si me jaye say mere fukura nemo waka se do ka se do obi na je se o gina wo ye krado se ebe no wo mpa wo be pese obewu edi agisa ni pakro no enkwa emema be bo ma ba so ne ya na mta aka mama no munam ka kwa mu se ya na wo bo no ho ba na se me boa we hunu be bi a wone ne yire nam obembo no abedi enche mu ha kanya no onu na bobo no onu be manu ne nam ho na o ma ba na be akọ mfinfin ni ka no ko akọ mfinfin akọ nchen gota ne nchen sere be wefu abo no ho ban no de na akọ ye ko afuo mu nso ahamufuo ni nyina asa ho wato to mu nsa ase ni na ejibu ko afuo mu ha ye ko nso na oba no ne di animu na onu nso di ekire saa nso so be ye ko afuo mu di aba ma na di kan na me refi bema ne di akira abre biara na ya kọ no na ofi wakopa aduane o mu ni na kopa aduane ne adi agu kentemu na oba no me ga so di ayiri wo na o di asoa na o di asoa na se wo ba so na hye akire na afi wo yonko wo ba kutasikai na wo di twaba ni wo di twaba no wo bo hwerema so ka ho wo ba fie no na wasa akotena nsedwa ase uja kakra na afi akotena dami ase na we die mwenu verie madaroma saadie yesi zamre na pa ho enti be ma ne ntimi mo na yire wo jare muka ase yesi be ma bia o ya kon ho awie di ane ne afufo no enye ona be wo ene se mumi onu kwa kra na mutifio ha ene na mo kwa ya wo no be fa so no we di awoka no na wo be ye abusianfo ye ka se yidi sa enkomo ya ye wie etimi ye jafada mu nye Bible study wo ho tie asem kro no ana Paul ka edono a o se be ma mfa no na yire no saa dono a na o se oba no so di do na ni kunu se botimi do no saa ene na na suma no so no asuma wie be ma no so timi do na yire saa na suma o so no so sum no na wa sum no awie ya be ya abode afufuro awurade mu wa frɛ yɛn sɛ yɛmmra na sɔre mu a enya ware mu kwan na o se yɛda saa do we adie nemom ba bibie ye wo biara ya dwuma ye mu ye betimi de nokuredie aye ya dwuma ama bibia aye nkoso nyame onhyira ye oma St. Peter asori enye krabehwe oma masori enyini nkwa adumu ne adumu ba Peter be ye bi ena Father Ebenezer ensoso aba be ye bi nyame enhyira mo onhyɛ mo den onhyɛ mo ma ene any day nyina say amen. Amen.